ये पोड़ पिठाड़ा लगुनि तो ये कोथरे ये सूजी रे कर दे जो ये रे कोथरे कहलो ये धीरे करछन कोथरे प्रेशर हो ना भाने रे करछन दियाना चूरी आना काटे मो प्रसाद मो पत्र प्रसाद लागबा करे समझे ये करे ओ ओ आज आम घर को जड़े दे जाइछन पोड़ पिठा आम इस्कन डेवडर बहुत टेस्टी टेस्टी यमी यमी पोड़ पिठा गुनु आज कट जाउची बागन मार्केट जाउची नहीं तो चलो से सब आसतु रज लगी गुनु ड्रेस आसो कौट जाऊँ गुनु एबे एबे नहीं आम जाऊँ आज रज किना किणी कर मार्केट बुली कौट जाऊ ए अटो आस गुनु एडे आस अटो आस आम जाऊँ दीदी की नहीं दीदी की नहीं कि कथा मुझे मुझे जाऊँ दीदी की नहीं आसे हमानी तुम ये था दीदी हिल देखे हिल कोड़ी सिले स्कूल बैग में जगबे हम खोज तो घर सब खोज छैली देखला खोज ना ये खटा छुड़ाई देखला सीता को नेकी दायित्व रखी कौन ये ब्लाउज टा एक ये माने साड़ी पे ये ब्लाउज एमती ठीक करू ना डिजाइन ए गाड़ी होची गुने पुरखिया सोनी देई दो हां गेम पानी पीबो पड़ गला गेम पानी पीबो ओसा पियो 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 गुनु कौन पीबो पुदीना मोर पुदीना उलारे लेंबू तो जीरा पकेबो ए मिश्रा कौन कहते तोर फोन पे है आमर पोदना मिक्स कर दो ना ये चली पीले लेट होगी पी दिया आगे तब चलिए खाली रानी ताकू चले चले नहीं गोड़ तार बिंधुची मोड़ा खाऊँ एक नंबर मार्केट जाइला शोई देखला चली चलिकी हलिया हो गुनु हलिया रानी ताकू कल एक नंबर मार्केट नहीं थिला गोड़ बिंधुची गुनु चले चले नहीं रानी मत मोड़ी दौनु रानी मत चले चलेगा नहीं थिला मो गोड़ रात्रि ता बाबा को रानी में चले चले नहीं था काली आम जाइलु रज पे सब किना किणी करिया नहीं कौन सब आई देख देख पांचटा नाइट ये मिसी जाऊँ अलग अलग देख नाइट आई पाँचटा खेल की देखो ना गोटा देखा देखाओ खेल
ମୋତେ ଠିକ୍ ହବ ମୋତେ ବଡ଼ ହବ ମୁଁ କୋଉ ନାଇଁ ଟିକେ କାଟୁନି ମୋତେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏଇପଟେ ଧରୁନ ତୁ କାହିଁ ଖେଳିଲୁ ସବୁ ଏଇଟା କଲା ସବୁ ନେଲା ଜିନିଷ ସବୁ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମାନିର ହଁ ତଳକୁ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ପଛରେ ଦେଖିଲି ଆଗେ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ହାତ କଟାଟା ନେବିନି ତାପରେ ଦେଖିଲା ହାତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଫଟୋ ଉଠିବ ପୁରା ସେ ତାର ସବୁ କ'ଣ ହଳଦିଆ କ'ଣ ବେକ କ'ଣ ଏମିତି ନା କ'ଣ ଦେଖିଲ ଗ୍ଲାସ୍ ବେକ ଆସିଛି କାଲି ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭ୍ୟାନିଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ହେଇଛି ଜିନିଷ କିଣି ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିକି ଯାଇ ହବ ନାଇଟ୍ ସରିଗଲା ଏଥର ଗୁନୁର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ ଗୁନୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ ଗୁନୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ ଗୁନୁ ଦେଖ ଗୁନୁର କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି ଉପରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରକ୍ଟା ଆଇବାକୁ ଛାଡ଼ ଫଟୋ ଆଣିଛ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିବ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଦେଖ ଆଇ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠିକି ଛାଡ଼େ ଗୁନୁ ପାଇଁ ଆଇଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ହିଲ୍ଟା ଆଣିଲି ମୋ ମନେ ଯାଇ ମିଳୁନି ମୋର ଦେଖୁଛ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଲା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତମର 9 ନମ୍ବର ମିଳୁଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ପିନ୍ଧିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରଜକୁ ପିନ୍ଧିବୁ ରଜକୁ ପିନ୍ଧିବୁ ପିନ୍ଧିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲାବେଳକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆଣିଥିଲ ଖାଲି ପକେଇଥିଲ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ସେ ଗଦା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ନା 150 ଟଙ୍କା ନେଲା ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲନା ଖୋଲିକି ଦେଖ ମୋର ରେଡ୍ କଲର୍ ଲେଗିନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଳ ସେଥିରେ ନାହିଁ 200 ଟଙ୍କା ନେଲା 4ଟାକୁ ଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟାକୁ 150 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଗୁନୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ହଉ ଖା